So, chapter 3, basic concept of classes. The floor is yours. Please welcome. Hello guys. I'm here Fatur Rahman. We present with my group about the chapter 3, basic concept of class. For the team member of this group is next slide please. Nur Hidayat Han, Nobel Zura, Sabri dan saya Muhammad Fatur Rahman. For the first, next. What is class and object in OOP? Class are used to define data type that acts as the blueprint for individual object, attribute, and methods. Objects are instance of a class created with specifically defined data. An object could be described as a sort of entity that has some attribute, state of the object, and can execute some task behavior of the object. Next. For example, an object called student can have some attribute, name, weight, height, age, everything can, and its own behavior, learn, talk, sleep during a class. Everything can. Any real world concept can be modeled as an object. Attributes belong to the object and are specific for it. For example, if we have a car, we can define some attribute and behavior for it. Here, we have a blue car. This is a car. Car attribute for this car, we have a color, size, engine, price, and model. Car behavior is like drive, park, start, and stop. Then next. But we can dealing with more than one car in our problem. If we find multiple car, each one of them could have a totally different set of value assigned to the attribute. This is a car. So for the car attribute, for the color, we get the blue car color, size 212 inch, engine 3.6 liter. So for the car behavior, it's same the second car behavior. So I drive, start, stop. For the second car attribute, these have the same attributes here, but a different choice. This one have the choice blue, this has a red color. So next. So for the drive behavior is affected by the engine of each car. Next. Okay, a class is a blueprint for a specific type of object, or the object created from the same class with the structure defined in it, but will have different state. For the class car, for the attribute class car, color, size, engine, price, behavior, drive, park, start, stop. This car for the two objects here. For the as which blueprint by itself class, we cannot live, work or enter into a blueprint. For this to be possible, we still need to construct the actual building. The same is class. We need to construct objects based on them in order to be able to use the defined feature and behavior. Each object we create will be an instance of the class we design following its structure. But we run our class in a programming language, Java, C, Python. We define as class level the behavior as method subprogram inside the class structure. Next. For example, using the bicycle class. For the class, we get the bicycle registration, public static void main as the main the program. For the bicycle, we get the bike 1 and bike 2. String owner name, so to get the string owner. For the bike 1, equal to a new bicycle, this
create and assign value it to byte 1. Okay, byte 1, the set on the name Adam Smith. Here we already set a name for Adam Smith for the byte 1. For the byte 2, the same as a 1, and we set the order name like Ben Jones. So owner 1 equal to byte 1 get owner name. So here we call the owner name as the byte 1 Adam Smith. For owner 2, byte 2 get owner name for the byte 2. Yes, Ben John. System, this system output to call the owner 1 plus own a bicycle. So output we can him can give owner 1 own bicycle. Owner 1 is Adam Smith own a bicycle. Okay. Same the output for for owner 2. So also own bicycle. So output he go to the Ben John also own a bicycle. Okay, next. Once the class is defined, we can create multiple instance. For byte 1, bicycle on the name Adam Smith. For byte 2, bicycle name Ben Jones. So we can create for the byte 3 for owner name or the other and owner. Okay, next. Okay, class diagram for bicycle. Bicycle bracket owner name set owner name string. This class for the bicycle. For method, we list the name and the data type of argument first method. So next. Next. Okay, second example, using the cookies cutter. Use a class to make many objects. Cookies in the real world are object, of course. But real world, full cookies cutter are object too. Do you think that a Java class has an object like nature, just as does a cookies cutter? Anyone? Who know? Okay, for the answer is, in order a plan to be followed, it is somehow exists. Next, for class definition, template for class definition, when you create a class, it's a element. So we need then we need a declaring a class. Then we open the bracket, declaring data member, variable contents, and constructor, method definition of method, and close bracket, then close bracket. Okay, next. This is a sample template of class division. First, we need to import statement first for this program for the don't have error in the programming. Then we class name and bracket, open bracket, write a data member, then methods, then close bracket, you can run. Then next. Okay, terima kasih Fatul. Okay, next untuk data member declaration. Okay, this is basically a syntax. First, you need to need a modifier. Modifier ni kita boleh klasifikasikan dia adalah private, public ataupun protected lah. It actually depends on how you going to use it. And then kita ada data type. And then kemudian kita ada name. Name ni di mana kita akan going to use particular variables. And this is dan ini adalah data members declaration. Okay, untuk method declaration ni, okay. Kita boleh tengok kat sini, method declaration ni ada modifier. And then ada return type, method name dan juga parameter. Di mana parameter ni kita boleh recite with the parenthesis and you need to define the data type and parameter name.
dekat statement ni dekat dalam statement ni kita boleh lihat dekat curly bracket ni kita kena startkan dengan curly bracket dulu, diikuti dengan statement, kemudian penutup dengan curly bracket semula. Okay. Next is constructor. Okay. Constructor. What is constructor actually? Okay, a constructor is a special method that is executed when a new instance of the class is created, which means that when a new object, when a new object of the class is created. So in constructor declaration, we will also have a modifier, class name, and then the parameter in parenthesis tu. Okay, example yang kita tengok kat sini adalah constructor declaration, we have public bicycle class. Just now dekat class ada class name and empty parameter, kat situ kita tengok ada kosong, parameter tu kosong kat sini. And inside the constructor tu, kita perlu letaklah statement apa-apa kat sini. So statement tu adalah for data members lah. Okay, ni adalah default contoh type of constructor, default constructor no argument. Okay, yang ni adalah contoh constructor yang no argument. And yang satu lagi ni adalah normal constructor with argument. Okay, accessor method in a class. Okay, accessor is a method that return information about an object. Okay, kalau tengok kat sini, public string ni get owner name, lepas tu dia ada return owner name. Okay, and then return information about an object, get owner name, return information about who is the owner of a bicycle tadilah. Okay, untuk yang ni, kita boleh illustrate the use class constants. Okay, we illustrate the use of constant in programmer defined service class here. Okay, remember the use of constant, kita provide a meaningful description of what the value stand for number, iaitu undefined, ataupun more meaningful than number equals to -1. Atau selain daripada itu, provide easy program maintenance. We only need to change the value in the constant declaration instead of locating all occurrences of the same value in the program code. Okay, ini adalah sample use of constants. Okay, you have to declare private static final integer ni, and this is a variable name as a constant and value, where whatever you need to change the value kat sini, yang kat 6 ni, of max number, min number, no number ni, hanya perlu tukar kat sini je, tak perlulah tukar lagi dekat bawah ni. So you need to change each for the value for each particular lah. Tak perlu dekat method bawah ni. Okay. So let's say kalau korang lihat kat sini, ada public void world ni. So dekat sini ada min number twice. Ada the min number twice kat sini. So basically you just need to follow the constant value in order for you to execute the code. Just follow je. Okay. Yang ni adalah local variable. Local variable are declared within a method declaration and used for temporary services such as storing intermediate computation results. Okay, kalau kat sini kita boleh tengok local variable dia double result, and then dekat sini kita boleh tengok balik return result dia sebagai local variable lah. Okay, local parameter and data member. An identifier appearing inside a method can be a local variable, a parameter, or a data member. Okay, kita perlu tahu rules dia. If there a matching local variable, declaration, or a parameter, then the identifier refer to be a local variable or the parameter. Otherwise,
If there's a matching data member declaration, then the identifier refers to the data member. And otherwise again, it is an error because there's no matching declaration. Okay, this one is example matching declaration. Okay, first class is music ID. Okay, kita ada declare kat sini private string artist, private string title, private string ID. Okay, dekat dalam in constructor ni, kat bahagian constructor ni, okay, ada public music ID di mana you have parameter string name 1 and string name 2. Okay, dekat data member ni kita ada artist and title. Dekat mana, and then it will locate according a value lah kat sini. So kat sini adalah value dia. So kalau tengok kat example ni, dia adalah matching di mana artist name 1 ni ada matching dengan parameter ni, title name tu pun ada matching dengan parameter ni. So dia akan berbalik semula dengan data members ni lah kat sini. Okay. Okay, saya serahkan kepada Sabri untuk teruskan. Sabri? Hello. Okey. Assalamualaikum. Ada dengar suara saya semua? Okay, dengar. Ya, dengar ya. Okey, nama saya Sabri Ibrahim. Saya daripada kumpulan 3. Saya akan menerangkan mengenai types of variables. Yang pertama, type variables dia ada 3 jenis, iaitu terbahagi kepada class variables ataupun static, instant variables dan local variables. Class variable yang dikenali sebagai static variables dia declare dalam static keyword dan dalam satu kelas, tetapi di luar method, constructor ataupun block. Dia hanya ada satu kopi saja dalam setiap kelas, tak kira berapa banyak objek yang dicipta melaluinya. Mengenai instant variable pula, dia declarekan di dalam kelas tapi di luar method. Apabila satu ruang dicipta untuk satu objek tu, akan ada satu slot untuk setiap instant, di mana setiap instant variable tu dia akan memegang satu value yang mesti direfer menggunakan satu atau lebih method, constructor ataupun block, ataupun mana-mana bahagian yang penting dalam objek itu yang mesti merujuk dalam kelas tersebut. Mengenai local variable pula, local variable dia dideclare di dalam method, constructor ataupun block. Local variable biasanya dicipta bila method, constructor ataupun block dimasukkan, dan variable tersebut akan dimusnahkan selepas ia keluar daripada method, constructor ataupun block tersebut. Next. Okey. Berikut merupakan contoh bagi ketiga variable tersebut. Kita boleh lihat kat sini. Mula-mula instant variable. Kita boleh lihat daripada int my variable, ini merupakan instant variable dan tak ada value yang diletakkan padanya. Dari situ bila kita lihat bila kita diprintkan pada value-nya, dia akan menjadi kosong. Static variable pula kita boleh lihat ada perkataan static, int data samaan 30. Dan seterusnya kepada local variable di mana adalah a, di mana dimasukkan dia dimasukkan di dalam kelas tersebut dan ada jumlahnya 100. Jadi apabila kita memasukkan sistem output ini, print line ni, kita akan lihat jumlah di mana instant variable itu adalah kosong seperti tadi, dan static adalah 30 dan seterusnya untuk local adalah 100. Okay, next. Di sini ada sedikit key point untuk static fields dan sebagainya. Static field ataupun class variables. Field that has static modifier in their declaration dipanggil static field ataupun class variables. Barang objek yang boleh merubah nilai dalam class variable, tapi class variable tersebut boleh dimanipulasi tanpa mencipta sebarang instant daripada kelas tersebut. Seperti contohnya, jika kita nak mencipta sejumlah nombor bagi basikal dan kita memberi nombor serial kepada basikal itu daripada 1 dan seterusnya. Nombor-nombor ni akan menjadi unik pada setiap objek tersebut
maka dia akan menjadi instant variable. Pada masa yang sama, kita memerlukan satu list di mana kita boleh mengenai pasti berapa banyak objek basikal yang telah dicipta, dan supaya kita tahu apakah ID yang diassign kepada objek-objek tersebut. Next. Field ini dia tak bergantung pada mana-mana individual objek, tapi dalam kelas sebagai satu kumpulan. Seperti ini kita tengok, kita boleh lihat di skrin. Apabila kita memerlukan class variable, number of bicycles, seperti dalam contoh, kita boleh lihat dia letak private incandescence itu sebagai instant, int gear itu sebagai instant, int speed instant, int id instant variable, private static 90 dia sebagai class variable, maknanya dia bukan sebagai objek. Okey, bagaimana untuk mengakses class variable ni? Class variable ni dia boleh di-refer menggunakan nama kelas itu sendiri, seperti contoh bicycle number of bicycle. Terusnya, allowable access. Tak semua combination instant dan class variables dan method dibenarkan. Instant method hanya boleh membenarkan instant variable dan instant method secara direct, manakala instant method boleh akses class variable dan class method secara direct juga. Class method hanya boleh akses class variable dan class method saja directly. Dia tak boleh akses kepada instant variables ataupun instant method kerana mereka menggunakan objek sebagai reference. Oleh itu mereka tak boleh menggunakan keyword ini sebab tiada instant untuknya di-refer. Next. Berikut merupakan predefined class, di mana kelas-kelas yang sudah ditetapkan di dalam Java class library ataupun application yang dipanggil API. Dalam Java ini, kelas ini diletakkan dalam grup yang terletak pada package mereka sendiri. Berikut kita boleh lihat package tersebut mempunyai nama seperti java.lang, java.util package, dan setiap dua package mempunyai beberapa kelas. Seperti contoh kita boleh tengok object class, math class, string class, system class, random class, scanner class dan wrapper class. Next. Next kan? Okay. Wrapper class. Wrapper class ini ialah satu kelas di mana kelas yang mempunyai objek yang di-wrap atau yang di-contain primitive data di dalamnya. Seperti contoh yang tadi, int, char, short, byte, long, float, double dan sebagainya. Apabila kita mencipta satu objek dalam satu kelas wrapper, ia mempunyai satu field. Dan dalam field ini kita boleh menyimpan primitive data tersebut. Dalam kata lain, kita boleh menyimpan data primitif dalam kelas ini dan mempunyai satu cara utility untuk manipulatekan value-nya. Dia sangat berguna bila method ini menggunakan objek sebagai argument dan mengguna untuk mengubah string kepada int ataupun double. Seperti contoh kita boleh lihat integer kepada integer.parse int var, ataupun float parse var, ataupun double parse double var. Sini kita boleh lihat contoh wrapping, public class wrapping, di mana class wrapping ini kita boleh lihat int asalnya adalah A950. Jadi apabila menggunakan integer I, dia wrap nilai I tersebut menjadi nilai A. Sama juga dengan integer J, di mana dia terus klasifikasikan sebagai A, di mana kita boleh lihat output yang dihasilkan adalah 50-50-50. Maknanya I dan J itu sama dengan nilai A juga. Seperti kita boleh tengok sistem out print in A 50, I 50 dan J 50. Next.
Wrapper class dalam Java mempunyai beberapa constructor, constant dan conversion method untuk memanipulasi various primitive data dan nilai data. Dia tidak mempunyai sebarang argument constructor. Character class juga tidak mempunyai sebarang constructor dengan string sebagai parameternya. Instant bagi semua wrapper class ini adalah immutable dan final. Ia bermaksud sekali objek ini dihasilkan, dan hasilnya tidak boleh diubah lagi. Sekian saja pembintangan bagi saya. Saya serahkan kepada kawan sekumpulan saya, Nur Baizura, untuk menjalankan session quiz. Terima kasih. Terima kasih Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan pergi ke season quiz lah. Kita menggunakan Kahoot ya. Okay, sebentar ya, saya postkan link. Zura share screen ke? Okey, semua boleh klik link kat bawah tu. Saya dah bagi dekat bahagian chat. Okey, boleh terus masuklah di situ. Dah berapa ramai join Zura? Baru 5. Baru 5. Come on guys. Try je. Siapa ada Kahoot IT yang tu just boleh. Okay kat tele. Sekejap saya copy. Siapa yang dah ada dia punya tu boleh just masukkan pin sahaja. 975 tu. Ready? Dah berapa Zura? 15 dah 15 dah. Okay, kita bagi masa 1 minit lagi. Okey. Zura boleh share screen? Right? Okay ke? Okey, nampak tak? Tengah Tengok loading. Zura. Nampak ke? Share Kahoot Zura. Share Kahoot. Window Kahoot tu. Okey. Ambil yang Kahoot atas mana? Ambil yang nombor 2 tu. Yes. Okay. Okey Zura. Okey. Right. Okey, kita boleh mula ke? Okey, kita mula je cepat. Okey, kita mula je ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Object is an instance of a class. True or false? Okay, dah 12 jawapan, 13 jawapan, 14 jawapan. 14 jawapan, 15 jawapan dah. Dah 8. Done. Okay. Okey, done.
Okay, next question. Okay. Alright, ada seorang je yang salah kat situ. Wah, Wafi mendahului. Wafi. Okay, next question. Alright. Class is created based on objects. True or false? Jawapan dia apa ah? Saya tarik satu. Okay. Oh, nampaknya dia juga yang salah. 6. Okay, Okay, kita tengok next. siapa yang tengah leading tu. Still Wafi. Oh, tidak. Miao. Siapa Miao? Miau. Okay, Akhirnya next. miau. Lalui. Okay. Okay, class Next is question. a collection of objects that share common characteristic and behavior. Oh ya. True or false? Yang ni rasanya true ni. Rasa je. Rasa Come on, guys. Rasa-rasa lah. 2, 1. Oh, Okay. masih ada juga yang salah ni. Ada juga Siapa 5 kita tengok? salah. Adakah Miao masih mendahului? Okey, Yes. Puja Yang Rahman. miau. Nampaknya. Okay, next lah. Okay. Oh, yang mana satu kelas? Mana satu kelas? Yang ni sebab saya suka bank. Kita Saya tengok suka duduk apa bank. jawapan dia. Betul? Okay. Yang tak sempat jawab pun ada. Bank. Yes, jawapan dia bank. Alright. Adakah Miao masih mendahului? Habib ikut rapat ya. Defining string variable. Share screen sangkut lah. Ha. Next lah. Yang lain dia orang dapat juga kan? Jangan seteruskan. Yes. Tak run je dulu. Run je. Okay, next. Habib. Okay. Okay, next. Java was originally named. Jawa, orang Jawa. Soalan cukup emas Tengok ni. Betul lah, Ramai-ramai. kopi ada Jawa Yang kopi. ni tak ada dalam presentation. Dia tahu tak? Oh. Itu soalan cukup emas tu. Yes, masih leading. Ada Patutnya Okay, kopi Habib A. masih leading. Alright, next. Soalan ke-7. 3 more to go. Yang mana satu tu? Itu kat penalan tu. Hmm. Kat penalan dia identity. Identify state and behavior. Okay. Okay. tentang pun So, betul. adakah Habib masih leading? Ya, Habib telah dipotong oleh Aiman di situ. Memintas. Next. Lantas Aiman. Ni main tipu ni Aiman Last ni. minute potong corner. Okay. Aiman ni tak Which cik lah. of the following variable is declared as static? Come on, Fizul. Yellow, blue or green? The answer is... Oh, ramai salah. Masih Aiman lagi ya? Masih Aiman tak. Tapi Syafiq cuba memintas tu, Dua- nampak kepantasan berapi dia kat situ. 2 soalan lagi. Which of the keyword must be used to Okay, which the keyword? Yang ni saya tahu. Siapa jawab tahu tu? Mesti pantas lah tu, berapi dah lepas ni. Potong tanggunnya. Cepat. Alright. Syafiq mendahului. Oh, Syafiq dengan berapinya memotong. Nak memotong. Terbakar lemah. Okay, last. Last question. Adakah masih mengekalkan kejuaraan dia kat situ? Adakah Syafiq berjaya menggondom bawa pulang? Tiada pusingan? InsyaAllah Syafiq. Empat, 3, 2, 1.
1-0. Okey, done. Kita lihat siapakah yang Yeah. pemenangnya. Tempat Pemenangnya ketiga adalah Syafiq. Oh sayang Syafiq telah dipintas di situ. Dan tempat Aiman. kedua Habib betul. Aiman. Yang Tempat ni saya pertama tahu. Yang nombor adalah 1 saya tahu siapa. Yay! Habib. Congratulations. Habib berjaya menggondol sebuah hamper berisi lemang dan juga kuih raya. Okey. Nak kata hamper bagi ya, Sob. Claim dekat sir lah. Sir bagi, sir. Okay, sir. Okey, thank you. Baiklah, setakat itu saja presentation daripada grup kami. Terima kasih semua dan Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Nanti jangan lupa saya nak claim